समस्त साथी मानू मो नमस्कार। मो ना उमेश, ओडिशा जगतसिंहपुर जिल्लारू। ए सेशन रे आपण मानू कही रखा चाहूँगी जे जदि आपण एमिति एक सुजोगर अपेक्षार थिले जहा द्वारा आपण निजर परिस्थिति को बदलवा चाहूँगी तेबे विश्वास रखंतु आपण सठिक स्थान रे आसी पहुँचती। आज मु आपन को एमिति एक प्लेटफॉर्म विषय कहबी जो प्लेटफॉर्म आज हजार हजार लक्ष लक्ष लोकों जीवन को बदल पारी। तो से सुजोग आमको मिली ता विषय जानिबा पाई। तेबे आरंभ करबा पूर्व गोटे लोक कथार आरंभ करबा जे खाली पेट आ खाली पॉकेट, खाली पेट आ खाली पॉकेट जीवन रे हमको बहुत शिक्षा दे थाए। एक कथा आपण माने भी जानिथिबे। ता अर्थ जीवन रे पैसार आवश्यकता सब स्थान रे सब दिन पे रही अछि। एणु आपण समस्त को विनीत अनुरोध करे कि ये जो सेशन को बिना स्किप करी आरंभ शेष पर्यंत एक शांत परिवेश रे बसी समस्त विषय वस्तु को बुझा चेष्टा करंतु। जदि संभव इयरफोन व्यवहार करें और बहुत बढ़िया कथा। जदि आपण न करती तेबे हो पारे 30 रु 40 मिनिट जो सेशनटा रहिबो आपणक जीवन रे बहुत किछि आनि दे पारे। जदि अन्य मनस्क रहिबे बहुत किछि जीवन रु हरई जाई पारे। तेबे जो पैसा कथा कहली जे आमर सबरी मूल रे पैसा, ते पैसार आवश्यकता कौन पाई थाए? पैसार आवश्यकता सर्वप्रथम आम मानकर आवश्यकता पूरण करने पाई, जेमिति कि खाद्य, वस्त्र, बासगृह, शिक्षा आउ इंटरनेट। खाद्य, वस्त्र, बासगृह, वस्त्र, औषध, शिक्षा तासह वर्तमान इंटरनेट। ये आम दैनंदिन जीवनर आवश्यकता। जदि ये सब आम पाखे न रुहे तेबे आमको बहुत संघर्ष करने को पड़े। तासह पैसार आवश्यकता समय अनुसार बढ़िया को लगे। जेबे आमे समय अनुसार बड़ हो जाऊ, आम पितामाता वृद्ध हो जाते, से माने आउ कर्म करने संभव न थाए। तो सेमानकर जेमिति पिला बेले से माने आमर दायित्व नहीं थिले, वर्तमान आमर कर्तव्य आसे आमे माने सेमानकर दायित्व को नबा पाई। समय अनुसार आमर विवाह मध्य हो जाई थाए, आमर लाइफ पार्टनर भी आसंती, से मध्य एक प्रकार दायित्व। तासह पिला छुआर घर संसार तैयारी हुए। तो सेमानकर भल मंद आउ सुस्थ आ समृद्धि जीवन पाई आमको बहुत किसी दायित्व नवाक पड़ी थाए। तासह बहुत किसी बंधु बांधव मध्य आम जीवन में सृष्टि हो चलती, से माने मध्य एक प्रकार आम कर्तव्य। तासह जीवन में आम सांगसाथी मध्य बहुत उपकार आसते, तो सेमानकर असुविधा समय रे ठिया हवा से मध्य आम कर्तव्य। जो समाज रे छोट बड़ू बड़ ही आमे छोटू बड़ हेले से समाज पाई मध्य आमर किसी ना किसी कर्तव्य रही थाए। जो देश रे रही आमे चलवा शिखिले से देश पाई मध्य आमर निहाती कर्तव्यटी रही अछि। ये सब आमर मानविकता माने आमर कर्तव्य दायित्व। से सब को पूरण करने पाई आमे रोजगार पाई चाकरी खंडे खोजु, पाऊ मध्य, से सरकारी ही थाउ किंबा बेसरकारी ही थाउ। जदि चाकरी क्षेत्र रु
ଆମେ ଦୂରରେ ଯିବା ତେବେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆମେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡାଟିଏ ବି କରୁ, ନହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ଅଟୋ ଚଲାଉ, ପେଣ୍ଟର କଲର କାମ କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ଲମ୍ବର କାମ, ହାଉସୱାଇଫ୍, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଫାର୍ମର କିମ୍ବା ଲେବର, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 70-80% ଲୋକ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ କାମ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ି ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆସିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଏହିସବୁ ଅଟେ। ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟା ରହିଲା କେଉଁଠି? ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯେବେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବା ସାକ୍ଷାତକାର ଜୀବନରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝିବାକୁ ପାଇଥିଲି। ଯେମିତିକି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷରେ ଚାଲି ରହୁଛି। ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଦୋକାନବାଲା ହେଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜଣେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ରୋଜଗାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରଜ ବି କରିଥାନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଦ୍ଧାର ମଧ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଲା, କାହିଁକି? ନିଜର ଶିକ୍ଷା, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା, ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ପସନ୍ଦ କଲେ, କାମ କଲେ, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ତଥାପି ଜୀବନରେ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ କାହିଁକି ଆସିଲା? ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ଉତ୍ତର ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିବାକୁ ପାଇଲି, ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ରୋଜଗାର କଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାରଟି ଥିଲା ଆମର କମ୍। ମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାଠାରୁ କମ୍ ଇନକମ୍ ଆମେ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ, କରଜ, ଧାର ଉଧାର ଏସବୁ ଚାଲିଥାଏ। ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ, EMI ଭଲ ଲାଗେ କେବେ? ଯଦି EMI ପାଇଁ ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆସି କିଏ EMI ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇ ଆମକୁ ପଇସା ମାଗନ୍ତି, ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ 500, 1000, 5000, 10,000 ପାଇଁ ହାତ ଟେକି ଦେବାଟା, ହାତ ପତେଇବା ଶୋଭନୀୟ ଲାଗିନଥାଏ। ତଥାପି ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ପ୍ରକାର ଆସେ, କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଥାଇପାରେ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉତ୍ତର ପାଇଥିଲି, ସେ ହେଲା କମ୍ ରୋଜଗାର। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବି ସେଇଆ। କାହିଁକି? ରୋଜଗାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିମିଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନଲିମିଟେଡ୍। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ରୋଜଗାରର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ରୋଜଗାରର କିଛି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଚାକିରିଟିଏ କରିଛେ, ମାଲିକ ପାଇଁ ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଲା। ଦୋକାନଟିଏ କରିଛେ, ଲସ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ସାରା ଭୟଟିଏ ରହିଲା। ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏ ରୋଜଗାର ଆମକୁ ଚିରଦିନ ଦେଇପାରିବ। ତା ସହ ନିଜ ଜୀବନର ନିଜର ସମୟ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିନଥାଉ। ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଜୀବନ ସାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇଥାଉ। ମହଙ୍ଗାଇ ବି ବଢ଼ି ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର ତ ବଢ଼େ ନାହିଁ। କରିବା କ'ଣ? ସମୟ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି।
କମିବାର ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ଦେଖିନି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଛି ସେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମର କ'ଣ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିପାରୁଛି? ତେବେ କରିବା କ'ଣ? ଯଦି ଚାଉଳ କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ ଚାଉଳ କମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା? ଅଧିକା ରୋଜଗାର କରିବା ମଧ୍ୟ କେମିତି? ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ। ଯେଉଁ ରୋଜଗାର କରୁଛେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହଁ। ତା ସହ ନିଜ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ମୁଁ ରୋଜଗାର କରେ, ସେ ରୋଜଗାରରେ ମୋର ପରିବାର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସମୟ ଜୀବନ ପାଣି ଫୋଟକା। ଯଦି ମୋତେ ଆଜି କିଛି ହେଇଯାଏ, ତେବେ ମୋ ପରେ ମୋ ପରିବାରର ଭଲ ମନ୍ଦ କିଏ ବୁଝିବ? କାହିଁକି ନା ମୋ ଘରର ରୋଜଗାରର ମୁଁ ହିଁ ମାଧ୍ୟମ। ବିନା ରୋଜଗାରରେ 3 ମିନିଟ୍ ବଞ୍ଚିବା ବି କଷ୍ଟକର। ସେଥିପାଇଁ ପଇସାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ରୋଜଗାର ହିଁ ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ତୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ, ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଜୀବନର 99% ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ହିଁ ସମାଧାନ, ପଇସା। ତେବେ ଗୋଟେ ଡେଟାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି, 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯଦି ଆମ ପରିବାରରେ 4 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଅତି କମରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ତାଠାରୁ ଆମେ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ପରିବାର ସଂଘର୍ଷ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ଇଏ ବି ସତ କଥା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼େ, ମହଙ୍ଗାଇ ବଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ 1940 ମସିହାରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବି ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ହେଇପାରୁଥିଲା, ସମୟ ଅନୁସାରେ 1960 ମସିହାରେ 100 ଟଙ୍କାରେ ବି ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ହୋଇପାରିଲା। 1960 ମସିହାରେ 1000 ଟଙ୍କା, 2000 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା 10,000ରେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ 2026, 1 ଲକ୍ଷରୁ ଯଦି ରୋଜଗାର କମ୍, ତେବେ ପରିବାର ନିଶ୍ଚୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବ। ଯଦି ଆଜି କରିନାହିଁ, ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରେ। जस्ट इमेजिन क्या ଆମେ ନିଜ ପରିବାରର ଯେକୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିପାରୁଛେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 4-5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଉ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ପାରିବା। ଯଦି କିଛି ସେମିତି କିଛି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବି କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ। ପିଲାବେଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ଏମିତି କୋଉ ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନଟିଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ମାନ ସମ୍ମାନ ହେଇପାରେ। ନିଜକୁ ପଚାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କାହାକୁ ମିଳେ? ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନକୁ, ଜଣେ ଧନୀ, ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍, କିମ୍ବା ଏକ ସମାଜସେବୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, କିଛି କିଛି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇପାରେ ସୁନ୍ଦର ଘର ଖଣ୍ଡେ, ସୁନ୍ଦର ବଙ୍ଗଳା ଖଣ୍ଡେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ବାପାଙ୍କୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 30ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲାଣି। ଯଦି ବାପାଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା,
आमे एमिति आजि कौन करुछे जे आमे आम नेक्स्ट जेनेरेशन पाई आसंता पीढ़ी पाई कौन सबू करि परिबा। किछिंकर स्वप्न थाई पारे गाड़ी, भल गाड़ी, सुंदर गाड़ी, नहेले तो ईएमआई रे 5-10 लाख रे मध्य कार खंडे मिल जाय थाए। स्वप्न हेई पारे बैंक बैलेंस जेउथिरे आमे निजर दायित्व को निजर परिवार को किंबा काहाकू विपद समय रे साहाय्य करिबा पाई भी आर्थिक संबल सेतिकी होई पारिछि जे मु तांको बिना स्वार्थ रे साहाय्यटे आर्थिक साहाय्य करि परिबि। निश्चय मो बैंक रे सेतिकी बैलेंस अछि। मु काहाकू विपद समय रे बिना स्वार्थ रे आर्थिक सहायता करि परिछि। किछि लोकंकर स्वप्न थाए अलंकार। साधारणतः लोक माने जीवन रे थरे से विवाह समय रे ही अलंकार को देखि थांती। किछि समय परे जदि आमे ताकू खोजिबा पाई जाऊ पाख फाइनान्स रे बंधा पड़ी थाए ता बदल रे अर्थ आसी थाए काहेकि ना आर्थिक समस्या देखा देई थाए। ता सह शिक्षा जीवन रे शिक्षा बहुत रु बहुत दरकारी। बिना शिक्षा रे समाज रे चलीबा असंभव। हेले उच्च शिक्षा उन्नत शिक्षा पाई उन्नत अर्थर आवश्यकता थाए। आमे आज बहुत संघर्ष रे जदि किछि पाठ पढ़ी पारिछे आम पिला छुआ मानंकु भल शिक्षा सहित देश विदेशी रे पढ़ी परिवार किछि लोकंकर स्वप्न मध्य थाए। किए काहारी को इंजीनियर टीए किए काहाकू डॉक्टर टीए जे कोनोसी भी शिक्षा पाई लक्षाधिक टंका खर्च होई थाए। तो आमे कौन चाहिबा नहीं कि आम पिला माने भी उच्च शिक्षित उन्नत शिक्षित हुअंतु बोली ता सह निज परिवार सह देश विदेश बुलाबुली करबा पाई जिबा। किंतु वास्तव एया कहूछि जे वर्ष को थरे चांदा आदाय करी आमे पिकनिक खंडक बहुत कष्ट रे अरेंज हेई पारे। ता सह समय स्वाधीनता जीवन रे समय स्वाधीनता समस्ते चाहती एक समय आसे समस्त को अनुताप हुए बुझी पारंती जीवन रे पैसार आवश्यकता जेति रही सेतिक मूल्यवान समय मध्य। जदि आमे जीवन को केवल पैसा कमिया पाई ही बितेई देले तेबे जो सुंदर जीवन को शेष समय रे केवल अनुताप ही आमे करू जे जीवन रे कले तो कले कौन निज स्वप्न पाई कौन सबू करि पारिले। आजी जाए मध्य वृद्धा अवस्था हवा सत्वे मध्य पैसा पाई 8 ରୁ 10 घंटा 12 घंटा हमको परिश्रम करने को पड़े शेष निश्वास पर्यंत पैसा पाई काम ही करने को पड़े। किंतु अन्य मानन को भी देखीचे जे से माने जीवन रो किसी समय कर्म करती बाकी थिबा समय को निज परिवार निज परिवेश निज दुनिया पाई दे थांती। नहेले जदि क्रिकेट प्रेमी जो माने थिबे बा फिल्म एक्टर सेलिब्रिटी मानन को आमे देखी खुशी हेई थाउ तो से माने आज कहीं से स्थान रे से मानकर स्वप्न थिला
से पैसा पाई काम करुनथिले स्वप्न पाई जहाँ से निज जीवन में हवा पाई चाहूले निज स्वप्न पाई समय दे पारिथिले हेले आम परिवार सामर्थ्य कि जे आमे आम स्वप्न पाई समय दे पारिबा कहीं ना आम परिवार साधारणतः एते सामर्थ्य न थाए जे बिना रोजगार रे आमे आम स्वप्न पाई समय किंबा आर्थिक सहायता करि परिबा शेष स्वप्न परिवार सुरक्षा समस्ते चाहती निज परिवार जीवन थिबा परे थिबा समय रे सब बेले सहायता करुथिबी जदि जହାର ई सब पूर्ण न हुए एक ही मुहरु बाहरे अनुताप ठीक अच्छे निजर दायित्व आउ आवश्यकता को जेकोसी माध्यम आम पूर्ण कर पारुचे हेले दिने नजर पड़ा मो नजर एक लाइन ऊपर आसीगला सेठारे लेखा थिला जे if you don't find a way to make money while you sleep you will work until you die माने जदि आम पाखे एमिति किछि माध्यम नाही जहा द्वारा आमे सोईथिला समय रे मध्य आम पाखकु रोजगार आसु जेमिति कि जणे घर मालिक काम न कले मध्य मास शेष रे घर भड़ा आकार रे मूल्य प्राप्त करिथांती सेमिति किछि काम न कले मध्य सेमिति किछि लीगाली काम आम पाखरे अछि कि जदि नाही यह वास्तव जे शेष समय पर्यंत पैसा पाई काम करिया को पड़िबो बिना पैसा रे केही कहार नुह सेथिपाई एक सुंदर धाड़ीटीए लिखा जाइछि जे सही मंजिल के लिए सही वाहन की जरूरत होती है सही मंजिल के लिए सही वाहन की जरूरत होती है माने सठिक ठिकाना पाई सठिक जानवाहन आवश्यकता रही आमर स्वप्न किंबा ठिकाना जदि चंद्रपृष्ठ रे पहुँचवा किंतु आम पाखे साइकल खंडक अच्छी तेबे यह सुनिश्चित जे जीवन सारा साइकेल चलेले मध्य आमे केबे भी साइकेल चले कि चंद्रपृष्ठ रे पहुँच परिबा नाही हेले कौन करिबा साइकेल आमको नुह आमको रॉकेट दरकार कहिबार अर्थ है जदि आमे जानिछे जे आम जीवन रे आवश्यकता बड़ रही दायित्व मध्य बड़ रही स्वप्न जदि बड़ रही तेबे आमे जेउ काम करिबा बा करूछे से काम भी बड़ होइथिबा दरकार तेबे करिबा कौन किछि माध्यम अछि से माध्यम रे आमे करि परिबा मल्टीपल इनकम सोर्स जदि गोटे रोजगार करूछंती तेबे विभिन्न प्रकार रोजगार माध्यम सृष्टि करंतु द्वितीय एमिति एक पैसिव इनकम सिस्टम बनातु जहा द्वारा आपण काम न कले मध्य लोक माने भी लोक मानक काम द्वारा आपण को रोजगार हे पारथु जेमिति जणे मालिक कंपनी रो मालिक किंबा संपत्ति तैयारी करंतु संपत्ति बदल रे मध्य आपण को रोजगार आसी परिबो सेति कहा जाइछि जे सबु मनीष पाई जीवन रे सफलता पाइबा को हेले सबु
ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ କାମ ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସଠିକ୍ ଯାନବାହନ ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାନବାହନ ହେଲେ ଯେ ହେବ ନାହିଁ, ଯାନବାହନ ସହିତ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଯାନବାହନ ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗ ମିଳିଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁଖମୟ ହୋଇଚାଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଠିକ୍ ଯାନବାହନ ସହ ସଠିକ୍ ଦିଗ ନ ମିଳେ, ଜୀବନ ସାରା ତାଙ୍କ କେବଳ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହିଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଥାଏ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟି ବହୁତ ସହଜ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ ଜଣେ ଛାତ୍ର କରିପାରିବେ, ଜଣେ ହାଉସୱାଇଫ୍ ସେମାନେ ବି କରିପାରିବେ, ଜଣେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ, କିମ୍ବା ଦୋକାନୀ, ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟ, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଡ୍ରାଇଭର, ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର, ଯିଏ ବି ହେଇଥାଇଥାଉ, ଲେବର, ଫାର୍ମର, ପ୍ଲମ୍ବର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବୟସ ହୋଇଥିବ, ପାଖରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତା ସହ ନିଜର ବହୁମୂଲ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଦିଆଯାଇଅଛି, ସେଇ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ସେହି ମୂଲ୍ୟବାନ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 1ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ପ୍ଲେଜର, ନିଜର ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେଖି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରିବେ, ସେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିରେ ଯିବ ନାହିଁ। ନା ସେ କାମ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉପରୁ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯିବ, ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ସେ କରିପାରିବେ। କିଛି ଅଫିସର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବିବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କରିପାରିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ବାରି ହେଇଥାଉ, ମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଯୋଉଠି, କାମ ସେଇଠି। ଆଉ ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନାଁ ହେଲା ୟୁଟ୍ୟାକ୍, ଯାହାର टैग लाइन है ड्रीम्स कम ट्रू है। तो इसकी पूरी फायदा, काम करने का तरीका, कितना और कैसे, सभी जानकारी आपको इसी सेशन में मिल ही जाएगा। तो शुरू करते हैं। यूटैक ड्रीम्स कम ट्रू।